Welcome to my channel Akon Education Center. Momor ছাত্রছাত্রী সকল মই HS ফাইনাল এক্সামিনেশনৰ কাৰণে কেটামান ইম্পৰ্টেন্ট এডভাৰটাইজমেন্ট আলোচনা কৰি আছো আশা কৰিছো ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ আগন্তুক HS ফাইনাল এক্সামিনেশনত কমন পৰিব ইয়াত এটা কোৱেশ্চন আছে সোৱা You are the proprietor of Hotel Pinewood, Gangtok. Write an advertisement for publication in an English newspaper offering attractive discount to holiday package. A question to tomorrow ahibo pare ibar. Yat soa eta discount offer dise ইয়ার ওপৰত তোমালোকে এটা advertise বনাব লাগে advertise দিব লাগে Answer to jete tomaloke likhiba yat enekoi dia ase ei mote tomaloke likhiloba Hotel Pinewood Gangtok offers a fantastic off-season incentives holiday package for 2 days Bonanza package rupees 5,599 per person including accommodation all meals and transport and 2 children below 10 adjusted in the same room without any extra charges. Contact Hotel Pinewood Gangtok telephone number enai eta dibo para yat telephone number to je tomar to dibo lagibo eitu kintu kotha nohoy yat telephone number bahut student e nijor number to di die কিন্তু এনেকুৱা আসলে তোমালোকে নকৰিবা এইটো এডভাৰটাইজমেন্ট খুবে ইম্পৰ্টেন্ট আছে গতিকে তোমালোকে এইটো পাইলে মুখস্থ কৰি লবা আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট এডভাৰটাইজৰ কথা মই আলোচনা কৰি আছো হেয়া হল You have lost your suitcase containing some valuable documents within while traveling from Tinnichukia to Jorhat by train. Write an advertisement to published in newspaper giving details of the bag. A question to তোমালোকৰ এই বেলি খুবই ইম্পৰ্টেন্ট আছে গতিকে তোমালোকে এটো মুখস্থ কৰি লবা ইয়াত এনসারটো লিখিবলৈ হলে তোমালোকে প্ৰথমে দিবা lost A red suitcase containing some valuable documents has been lost while traveling from Tinnichukia to Jorhat by train on 20th January 2024 या 24 लिखा होइसे কিন্তু তোমালোকে এইটো যেতে आंसर লিখিবা তেতে কিন্তু 25 লিখিবা There is a white name plate on the front side of the suitcase with a symbol of eagle in it Anyone who has found the suitcase is requested to return it to the following address and is promised to give a handsome reward নির্মলা ইয়াত নামটো দিয়া হৈছে তাৰ এড্ৰেছটো এনেকৈ দিয়া হৈছে এইদৰে এড্ৰেছটো দি দিবা বাস হৈ যাব আৰু এইটো কিন্তু তোমালোকৰ বাবে খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট আছে তোমালোকে এইটো মুখস্থ মাৰি লবা